نہ ہم آپ کے اکابرین کی کرتے ہیں، یہ ہمارا اس بندے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب کیا ہم سارے سکھوں سے لڑ پڑے؟ بتائیں ہمیں. بھائی نہیں، آپ کو لڑنے کا حق نہیں ہے نا. بات یہ ہے وہاں قوانین ہیں، وہاں وہ لوگ ہیں جس کو اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں. لیکن پورا مہم چلانا ہر موڑ پہ. یار آسکانی بھائی، یو کے میں کون سا قانون ہے جو اس کو حل کرے گا؟ یہ جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی ہے سکھوں نے، بھائی قرآن جان پاک کی، نہیں، اس کا کون سا قانون حل کرے گا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں. چلے نہیں، ٹک ٹھیک. ٹاک پر تو کوئی قانون لاگو ہی نہیں نہ ہوتا سوشل میڈیا پر. بھائی جان میری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خانہ کعبہ دو قانون لاگو ہوتے ہیں. دو باتوں کو ملا رہے ہیں، یعنی جذباتی بنا کر لوگوں کو کیوں کہ ایسا کیا گیا اس لیے آپ کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کو اس بات ہم نہیں کر رہے آسکانی بھائی، ہم نے کب جن کیا؟ بندوں نے گستاخی کیا یہ اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں یو کے میں سر. بھائی جان آپ لوگ جو کر رہے ہو نا، ہر چیز کو دین میں ملا رہے ہو. جس طرح عامر نذیر صاحب نے فرمایا نا کہ پیر میرا آسکانی بھائی، جب معاملہ ہی دینی ہے کیا کریں بتائیں؟ تو بھائی جان اگر دینی معاملہ ہے ایک فرد کا ہے تو قادیانی کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قادیانی جو شیطانی یہ کر رہے ہیں بیچ میں. میں بتاتا ہوں اس کا جواب، میں اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں. ہولڈ رکھے ذرا. قادیانیوں کو بیچ میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قادیانی خود چھلانگ لگا کر آتے ہیں. جب کرسچنوں کے چرچ جلے ہیں، کرسچنوں کے چرچ جلنے کی بعد قادیانیوں نے براٹیں لگائی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور روبی گالیاں دے رہی ہے بیٹھ کے، اور یہ خالد مرزائی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ پیغمبر اسلام کو گالیاں دے رہی ہے. ان قادیانیوں نے وہاں عیسائیوں کے ساتھ، ان عیسائیوں کے ساتھ جو گالی باز، ان کے ساتھ بیٹھ کر پیغمبر اسلام کو گالیاں دلوائیں. تو ہمارا حق ہے نا ان کے خلاف بات کریں. اسی طرح سے جن سکھوں نے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے، انہوں نے آ کے پیٹرول پکڑ کے اور آگ جلانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے مسلمان، یہ تمہارے گروؤں کی توہین کرتا. اب بات یہ ہے اگر یہ چھلانگ لگا کر ہر کیس میں نہ آئے، ہم ان کے خلاف نہیں بولتے. بھائی میرے پیارے بھائی دیکھیں، ان کا اس کیس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، مسلمانوں کے سکھوں کے کیس سے ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. ان سے پوچھے براٹے انہوں نے پہلے لگائی ہیں، ہم نے ان کو پہلے ذکر کیا تھا، یہ پتہ بتا دیں. اچھا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ مسئلہ بنا وہ کون سا قادیانی ہے؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ اس نے بروڈ لگا کے مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں نے ان کو بھڑکایا؟ وہ دلیل دیجئے. ہاں میرے پاس ویڈیو ہے، ابھی میں اگر کہیں تو پلے کر دیتا ہوں ویڈیو. ہاں پلے کیجئے. میں ویڈیو پلے کر سکتا ہوں جس میں مرزائی کہہ رہا ہے کہ یہ علی لندن جو ہے یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو، اس کو مارو، اس کو پنجو. یہ ہے جس نے تمہارے گروہوں کی توہین کی ہے، اس نے سارا فتنہ فساد کھڑا کیا. اب ایک منٹ بھائی آپ مجھے یہ ویڈیو دیں، میں اس پہ کیس کراتا ہوں. آپ مجھے ویڈیو دیں، مجھے ان باکس بھیجیں. یہ جو علی ہے اس نے توہین کی ہے سکھوں کی گروہ کی یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں علی لندن کون پھر ہے. وہ پورا پتہ کر لو. اگر واقعتاً نہیں، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اگر کسی مسلمان کے بارے میں 200 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں میں سے کسی کو بھی کوئی گالی دے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا. نہیں دیکھیں بھلے میں اس کو جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں. انصاف کی بات یہ ہے اگر کسی مسلمان نے سکھوں کے گرو کو لعن طعن کی ہے، بے حرمتی کی ہے، اور کسی قادیانی نے یہ کہا ہے کہ یہ پلانا شخص ہے، اس کو سزا دو، قتل کرو، اس نے صحیح کیا ہے. کیا کرے وہ؟ بھئی اس نے صحیح گواہی دی ہے، کیوں آپ کو پریشانی اس بھائی بات اس میں؟ کے گواہی اس سے گواہی کس نے لی؟ ان کو نہیں پتا کون گالیاں دے رہا ہے اور کون لے رہا ہے. کون؟ ان کو گواہی دینے کے لیے کس نے کہا ہے کہ اٹھ کے گواہی دو ذرا؟ وہ ان کو بلایا عدالت نے؟ وہی تو میں ان کے تو نبی کو عدالت نہیں بلایا کرتی تھی. یہ دیکھیں آپ کہاں ان سے چلے گواہی گئے؟ کس نے طلب کی؟ عامر نذیر صاحب ایسا نہیں ہے. مطلب شیخ بٹالوی کو تو شریف شہری، معزز شہری سمجھ کر عدالت سمن کر کے بلاتی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کو تو عدالت سمن کر کے بلاتی ہے. ان کو کبھی کسی نے عدالت میں بلایا گواہی دینے کے لیے؟ کیوں جھوٹے ہیں؟ ان کی گواہی کون لیتا ہے؟ عامر نذیر صاحب آپ سنیے، پہلے کہانی کو چھوڑ دیے جو کچھ پہلے ہوا ہے. بات یہ ہے اگر کسی مسلمان نے سکھوں کی کسی اکابر کو بے عزت کیا ہے یا اس کی گستاخی کی ہے، کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے بھئی پلانا شخص ہے، جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو مت چھیڑو، یہ تمہارا مجرم ہے، قتل کرو اس کو. صحیح ہے یہ بات، کیوں غلط ہے؟ آسکانی بھائی مرزائیوں کو چھیڑا کس نے تھا؟ کس نے مرزائیوں کو چھیڑا تھا یہ تو بتائیں. کیا سکھوں نے مرزائیوں کو کچھ کہا تھا یا مسلمانوں نے مرزائیوں کو کچھ کہا تھا؟ کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. مرزائیوں کا تو بیچ میں لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا. مسلمانوں اور سکھوں کا جھگڑا تھا، یہ بیچ میں کودے ہیں. ان کو کس نے کہا تھا؟
भाईजान बात ये फिर उनकी बराडों पे चढ़ के मुसलमानों कुरान का- पाक के साथ जो खिलवाड़ कर ये- रहे ये- हैं, अच्छा, जो एक ये हमारे मिनट साथ भाई। करते हैं, वही सिखों की बराडों पे चढ़ के भाईजान। कुरान पाक के आयत पढ़ के गलत गलत मफहूम पढ़ के मुसलमानों को दहशतगर्द बना रहे हैं। कहाँ की बातें कर रहे हैं आप? इनको भाईजान, किसने बुलाया था ये काम करने के ये लिए? जज्बाती बातें, तमाम बातों को मत मिलाइए, वही एक ही मसले पे रहिए भाईजान। भाई इसी मसले के दौरान ही तो बात कर रहा हूँ कि सिखों की बराडों पे चढ़ के कुरान पाक के गलत मफहूम पेश करके कह रहे हैं कि ये मुसलमान जो है ये दहशतगर्द है। अच्छा, मुसलमान दहशतगर्द हैं, आप ये कह रहे हैं। आमिर रजीक साहब वो कुछ कह रहा है भाई। तो ये बहुत सारी एक बात पीरास करनी भाई नहीं हुई है ना, जो आमिर भाई ने बात किया वो भी हुई है, जो मैंने की है वो भी हुई है, इसके अलावा भी बड़ी बातें हुई है। मैं बताता हूँ, इधर बैठ के सुने मेरी बात। फेवरेट 49 की बराड़ थी, परसों की चौथ की बात है ये। वहां पे एक सिख आया, उसने वो इस नीयत से आया था कि भाई ये जो झगड़ा हुआ है ना मुसलमानों का और सिखों का, भी इसको ख़त्म करना चाहिए। ये बुरी बात है कि एक दूसरे के काबरीन को बुरा भला कहें या कुछ इस तरह के मामला, ये बुरी बात है, इसको ख़त्म करना चाहिए। अब वहाँ पे ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਵੀ ਉੱਥੇ 49 ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਹੀ ਝਗੜਾ पे ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੱਪੂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ठीक ਕਹਿ है ਕੇ ना, ਆਇਆ ये 49 इसमें तो ਨੂੰ करना ਕਿ ही ਸਹੀ करना है। ਝਗੜਾ इस्लाम ਨੂੰ लाना ਪਿਆ। अब उसने सिख ने पूछा, सिख को ये कह रहा है कि देखें ये जो मुसलमान है ना ये बड़े मुतशद्दद हैं, यही आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे सामने तौहीन आपने जो की है, खाना काबा की है वगैरह वगैरह जो भी है, हम तो आपको फिर भी कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे, हम तो प्यार से आपके साथ बात करेंगे। वो सिख कहता है कि भाई आप मुसलमान है, कहते हैं हाँ मुसलमान है। उसने कहा भाई तुम कैसे मुसलमान हो कि अगर तुम्हारे किसी बुजुर्ग को या तो हमारे नबी की कोई तौहीन करे, तुम कहते हो मुझे फर्क ही कोई नहीं पड़ता, मैं आराम से बात करूंगा। सिख कहता है कि मुझे लगता है मैं गलत बराड़ पे आ गया हूं, मैं तो मुसलमानों से बात करने के लिए आया था। उसने ये कहा कि हमारे गुरु को गाली दे, मैं उसको सिख ही नहीं मानता जिसको तकलीफ ना हो। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही इसका मतलब आप मुसलमान नहीं, कोई और पार्टी है, तो मैं तो मुसलमान समझ के आया था। सिया भाई एक मिनट ठहरो, अली भाई आमिर भाई सहेली ने कोई याद सबूत दे कि पप्पू कह के आया कि इस्लाम ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਇਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੱਪੂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਗੱਲ ਬਸ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਗੜਾ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ 49 ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਰਗੜਾ 49 ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ। ਪੱਪੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਾਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹੜਿਆ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਏ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ आमिर रजीक साहब इस्लाम ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ पे करते हैं। पप्पू साहब ने उसे मना नहीं किया। आमिर रजीक साहब भी मुझे समझाइए। आमिर रजीक साहब मुझे इसका जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। जब एक मुसलमान ने, जिसका नाम अली है बकौल आप क्या बता रहे हैं, उसने सिखों की किसी भी गुरु की बेहुरमती की, और इस वक्त कादियानी को भूल जाइए, क्योंकि कादियानी हम कहेंगे शायद आपको गुस्सा सीधा आ जाएगा, कहानियाँ तमाम दिमाग में आ जाएंगी। गोया कि मैंने की, आस्कानी ने किसी भी मजहब के गुरु को बुरा भला कहा, उसकी बेहुरमती की। अब अगर कोई मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, आके कहता भाई तुम्हारा मुजरिम ये है, ये आस्कानी है, बदमाश, इसके टुकड़े कर दो। खाना काबा की बेहुरमती मत करो, किसी और मुसलमान की बेहुरमती करो। ये कौन सा गुनाह का काम कर रहा है वो शख्स जो ये सही गवाही दे रहा है? इसका जवाब दे दीजिए, बाकी कहानियों को छोड़ दीजिए। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलकर मिर्जाई कह रहा था कि ये फलां बंदा जुम्मेदार है। हकीकत ये है कि वो एक बंदा जुम्मेदार नहीं है, बल्कि जिन्होंने भी पहल की है वो जुम्मेदार हैं। मुझे नहीं पता किसने, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं है किसी एक बंदे को पहल टारगेट करने वाले सिख ही थे। हाँ। उन्होंने जब ये लड़की वाला जब मसला आपको हुआ पता ही नहीं है तो उन्होंने पहल तो की कैसे है। फैसला उन्होंने जब करेंगे? ये खाना काबा की ज़िया तस्वीर भाई, हमारे बंदों ने नहीं प्यारे लगाई, भाई, फिर भी ज़िया भाई, अगर ज़िया किसी भाई। बंदे ने पर्सनली कोई एक आध बंदा किसी ने किया है, हमारे बंदों ने उनके गुरुओं की नहीं की तौहीन, उनको गालियां जरूर दी हैं, सिखों को गालियां दी हैं, उनकी माँ बहनों को गालियां दी हैं, ज़िया भाई, उनके गुरुओं को नहीं आप लटकाया। जज्बाती हैं, जज्बाती हो जाते हैं। रस्कानी भाई एक मिनट, मेरा एक छोटी सी बात सुन ले आप। जी जी बताइए। जब इन लोगों ने शातमियत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने की थी? किसने के खिलाफ मिर्जियों किसने ने, भाई? कब? इमरान कालून ने, और ये जो उनका सलीम मीर है, जट है, कितने हैं, अहमदी ने- तो इन्होंने अहमदी ने की कहा है। कि मजम्मत करो। अहमदी ने आमिर भाई, गाली दी। आमिर भाई इनके प्लीज, अलावा आमिर भाई प्लीज, किसने आमिर किस भाई बंदे ने आप मुजम्मत ये की जेब थी? नहीं देता। अच्छा
अच्छा अच्छा हाँ भाई देखें, इस केस का और उस केस का क्या तुक बनता है कि आप इनको मिलाएं? हम जानते हैं ये करते हैं, ये तो हम जानते हैं। ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है फिराज खानी भाई, बात मेरी सुने आप। देखिए, आप ही सुनाएं, मैं सिख खामोश ने- रहता हूँ। जी आप पहले सुन ले, बात आपको समझ आ जाए सारी, फिर आप फैसला कर लें। एक सिख ने बराड लगाई, पहले मामला वो लड़की का कोई हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बेस उसको बनाया गया। बेस क्या बनाई गई कि जी सिखों, हमारे सिखों की एक लड़की है और वो अंडर एज है, उसको वर्गला के तो मुसलमान करके उससे शादी कर ली है यूके में किसी बंदे ने। हालांकि इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत हमारे सामने आज तक नहीं आया, लेकिन 1 2 3 सिख थे, उन्होंने इस बात को बेस बना के बराडें ऑन की और ऊपर खाना काबा की, कुरान शरीफ की और सारी मुकद्दस हस्तियों की तौहीन की। जैसा मैंने आपको बताया कि वो कुत्ते बिल्ले सूअर वगैरह साथ लगा के तस्वीरें, दिन रात इन्होंने बराडें लगाई हैं। हमारे मुसलमानों की तरफ से किसी बंदे ने जवाब में उनके गुरुओं की इस तरह की बेहुरमती नहीं की, उनको गालियाँ ज़रूर दी हैं। और ये रमज़ान शरीफ का आधे से ज़्यादा महीना ये काम उनकी तरफ से चलता रहा है। मुसलमान जो है वो उनको गालियाँ ज़रूर देते रहे हैं, जो जज्बाती मुसलमान है वो, जो से की हरकतें कर रहे थे, उनके गुरुओं को नहीं गाली दी, ना उनका गुरुओं को लटकाया कहीं पे। ठीक है, अगर किसी एक आध बंदे ने की भी है बात, हाँ भाई, कोई मैं ऐसा यहाँ पे काम देखा किया दो भी है चार तो वो बराड़ा उनके थे, सिखों गुरु के नंगे लगातार थे, ये काम करने के बाद की होगी। ठीक है, अब मुझे बताएं, इस मामले में लोग उधर सिखों की तरफ से भी उठे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी उठे हैं, वो ठंडा कर रहे हैं मामले को। वो ना सिर्फ उस सिख को उन्होंने माफ़ी मंगवाई है कि तुमने ये जो हरकत की है ये गलत है, हम बिल्कुल मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम उनकी तज़ीम करते हैं, जो भी उससे माफ़ी वाली वीडियोज़ भी अपलोड करवाई है कि माजरत करो मुसलमानों से, उसका बाईकाट भी किया है। मुसलमान और सिख मिलके जो है, सिख अपने लोगों को समझा रहे थे, हम अपने लोगों को समझा रहे थे। कादियानियों का क्या काम था बीच में आके टपकना और कहना कि देखें जी फलां बंदे ने किया उसको रगड़ो, फलां ने किया उसको रगड़ो, मुसलमान दहशतगर्द मजहब है, हम बड़े प्यार करने वाले हैं, हमको कुछ नहीं आपको कहता, मुसलमान ही आपको ऐसा कर रहे एक हाल है इनको किसने दावत दी थी? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਕਣ ਮੈਂ ਵਾਂ 4 ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ ਬਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਯਕ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਲਟਕਾਈ ਸੀ 2 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਰਾਡ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਲੰਦਨ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਣਾ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰਾ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਮਗਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਮੁਜਤਬਾ ਸੁਣ ਲੈ ਰਾਣਾ ਮੁਜਤਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਕਚਰ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੇ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਲ ਕਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। पप्पू थ्रेट दी ਸਰ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਕਿਲ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਕਿਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਾਂ, ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇਨਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਕਿਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ। फिर अस्कानी भाई को बात करें, फिर अस्कानी भाई। आमिर साहब, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा आज, कुछ भी हो जाए मुझे आप जवाब ही देंगे। कितने भी मसले आप बदल दें, कितने भी कहानियां सुनाएं, सवाल एक ही रहेगा। सवाल यही है भाई
کہ ایک مسلمان نے پیر آسکانی ہی مان لو، اس نے گستاخی کی کسی کے بھی دھرم کے اکابر کے بارے میں. کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ تمہارا بندہ یہ ہے، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن باقی خانہ کعبہ اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی گستاخی مت کرو. کیا یہ جرم کر رہا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہاں پر سارے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے تھے کہ یہ سارے مسلمان ہیں ہی اس طرح کے. پیر اسکانی اونٹوں کا موتر پینے والا ہے، عامر نذیر فلانا کرنے والا ہے، یہ فلانا بریلوی مشرک ہے، یہ فلانا ہے. سب کو گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تو بڑی پرامن جماعت ہے، یہ سارے مسلمان ہیں ہی اس طرح کے، ان کو مارو، یہ فلان کو مارو، اس نے پہل کیا، اس نے تمہارے گروہوں کی. تو یہ ہے پورا اس کا لب لباب گفتگو کا. اچھا مطلب پیر صاحب ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دوں، یعنی کہ بھائی جان مردن پلیز تھوڑا سا بات کو سمجھنے دیجئے پلیز. عامر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جس مسلمان نے سکھ کی کوئی جو لڑکی ہے اس کو جا کر مسلمان کیا، جو بھی کیا، شادی کر لی، ٹھیک، اب اس کے بعد جو سکھ ہے اس نے خانہ کعبہ یہ تمام ان کی بے حرمتی کی، وہ کون ہے؟ وہ سکھ اور وہ مسلمان کون ہے؟ جانتے ہیں دونوں کو؟ نہیں، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ لڑکا کون ہے جس نے کس لڑکی سے شادی کی، یہ تو ڈیٹیل کا ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ پتا ہے کہ اچھا نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ سکھوں میں سے ایک دو لڑکے نے یہ بات جو ضیاء بھائی آپ سنا رہے تھے. ہاں نہیں، اب دیکھیں وہ نہیں پتا کون ہے. اب سکھوں کے ایک دو لڑکوں نے، ایک نے، دو نے یا 100 نے بروڈ کول کے مسلمانوں کی بے حرمتی کی. اب اس کے فوراً بعد ہی علی نے آ کر یہ سارا کچھ کہا ہے یا بات کچھ اور ہے؟ نہیں، ایسے ہی ہوا ہے. مسلمانوں نے تو ضیاء بھائی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے تو نہیں، ان کو ضیاء گالیاں بھائی کو دی ہیں فی الحال سکھوں کو. چھوڑیے، ضیاء بھائی کو فی الحال چھوڑ دیجئے. مجھے یہ بتائیے، سکھوں نے جب روڈ کھولا اور مسلمانوں کی بے حرمتی کی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ شاتمیت کی، اس کے بعد وہ کون آدمی تک گیا اور اس نے یہ کہا کہ پلانا، وہ کون ہے؟ اس کو جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا سارے لوگوں کو. میں 11-12 گھنٹے سے زیادہ موبائل یوز نہیں کرتا. رات 11-12 بجے 11-12 گھنٹے موبائل میرا بند رہتا ہے. ضیاء بھائی جو بتا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جو صحیح بتا رہے ہیں، مطلب جو بات بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے. ضیاء بھائی کو بھی یقین نہیں ہوگا. وہ ضیاء بھائی دیکھیں، آج ایک بات ہو گئی، کل ایک بات ہو گئی، بہت ساری باتیں ہوئی، مکس اپ بات ہم لوگ کرتے ہیں. عامر بھائی میں ہم لوگ مکس اپ باتیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں کر دوں اگر اجازت ہو تو. پیر صاحب اگر جی آپ کو اجازت ہے، لیکن جو سوال میں نے عامر بھائی سے کیا اس کا جواب دے دیں. یہ جس نے بھی کیا ہے، جو بھی ہوا ہے، آج میں بیٹھا ہوا تھا، وہ نا سرداروں کی بروڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، منندر بھی وہاں پہ موجود تھا، یہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ وہ جو بات کر رہے تھے، جیسے یہ کہ فلاں کو انہوں نے مسلمان کیا، یہ کوئی ایسا مدعا ہے ہی نہیں. ان کے بقول وہاں پہ ایک سردار بیٹھا ہوا تھا، اس کی کافی نالج تھی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا مدعا ہے ہی نہیں. گرومنگ گینگ بھی ایک مدعا تھا، اور دوسرا یہ شادی. ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. جسٹ آف جو تھا نا، جو صرف اور صرف یہ بات تھی کہ یہ ان کا ایک تحریک ہے خالصتان کی. ان کی یہ تحریک خالصتان کی ان کے گلے تک پہنچ گئی تھی، جو ان کی کیا نام ہے، انڈین انٹیلیجنس کے اور انڈین گورنمنٹ کے، ٹھیک ہے، گلے تک یہ تحریک پہنچ گئی تھی. اور اس تحریک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مطلب وہ تحریک یہ ہے کہ وہ پنجاب کو ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں. ان کا نقشہ بھی تیار ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے. اگر انڈیا نکلتا ہے سائڈ پہ تو کشمیر آٹومیٹیکلی ان کے ہاتھ سے جاتا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس مدعے کو ہوا دے کے، یعنی کہ گرومنگ گینگ، وہ اس بندے کے بقول گرومنگ گینگ جس میں وہ لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں، نابالغ بچیوں کو، اور کہتے ہیں زبردستی مسلمان کرتے ہیں، یہ ایسا سننے میں آیا ہے، ٹھیک ہے. وہ زبردستی ان کو مسلمان کرتے ہیں، زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو غلط حرکات ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جسٹ ایک سیاسی مفاد کے لیے سارا کام کیا گیا ہے. اور اس کے جو ہوا دی گئی ہے، ہمارے کچھ بے وقوف
دوست بھائی ہیں, ان کی طرف بھی ہیں, ہماری طرف بھی ہیں. اس مدعے کو ہوا دے کے یہ اتنا بڑا ایشو, ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے کہ لو ابھی سنبھالتے پھرو. وہ چند لوگ ایسے تھے, ان کے اس بندے کے بقول یہ چند لوگ ایسے تھے جن کو جو نئے چہرے بالکل سامنے آئے ہیں, جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. ان کے راتوں رات ہزاروں میں فالورز گئے ہیں, ہزاروں میں ان کی براڈز لگی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک اور بھی ایک لفظ یوز کر رہا تھا کہ ایک بندہ نیچے آتا ہے اور وہ بار بار ایک ہی میسج کو تقریباً 1000 ٹائم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی اور کا کمنٹ جو صلح والا ہے وہ کمنٹ نہ ہو پائے, یعنی کہ جو امن کا پیغام دینا چاہتا ہے وہ امن کا پیغام نہ جائے, وہ کوئی ایک آدھ کمنٹ انتشار والا وہ کری جا رہا ہے. اور اس چیز سے یعنی کہ وہ کوئی بھی بندہ جو تھا, یعنی کہ جو بھی کوئی سکھ بھائی تھا, ٹھیک ہے, سکھ تھا جس نے یہ سارا نظام کیا, یہ ساری یہ بے ادبی کی ہے, گستاخی کی ہے, وہ اس وجہ سے ہوا ہے. جی آپ دیکھیں محترم بھائی, آپ نے وضاحت کی, آپ کی وضاحت بھی ایک کہانی ہے. اس نے بتایا پتہ نہیں کیا ہے, یہ ہے وہ ہے پلانا, ایسا تھا نہیں, ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ سب شوشے ہیں میرے بھائی. صرف لڑائی برپا کر دینا, صرف جو ہے خواہ کی جو ہے باتیں کرنا, صرف اتنی سی بات ہے. اب دیکھیں ضیاء صاحب کی کہانی سن لیں. ضیاء صاحب آپ اپنی کہانی بتا دیں, دیکھیں کچھ اور ہوگا. بتائیے پلیز, ضیاء صاحب بتائیے. اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد کرتا ہوں. اچھا, اذان کے بعد آپ بات کریں, ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں یہ سب کہانیاں ہیں, حقیقت کا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت ہے کیا, اور اس حقیقت کو بیان اگر کسی کو معلوم ہے بیان بھی نہیں کر رہا. قادیانیوں نے یہ کیا, ہم نے یہ کر دیا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیر صاحب اپنا اگر سوال دوہرا دیں تو میں سن لوں. آپ نے کچھ بات کی تھی لیکن میں سن نہیں پایا کہ آپ جو کوشچن کر رہے ہیں وہ ہے کیا. میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو ہے عامر نذیر جیسے بھائی خواہ مخواہ کل سے مفت میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں, جبکہ لینا دینا نہیں ہے اور دینی مسئلہ ہی وہ نہیں ہے, اور اس کو دین میں لا کر شامل کر رہے ہیں. مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ ہر کوئی بھی بات کہیں پر ہو اس کو دین کے ساتھ. جب میں نے یہ کہا کہتے میرا تو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب دین ہے. بھائی ایک بدماش جا کے کسی لڑکی کو جو ہے اس پہ زیادتی کرتا ہے یا اس کو دھوکہ دیتا ہے, جو بھی کہانی ہے وہ دین کا معاملہ ہو گیا. اب میرا سوال یہ ہے میرے محترم بھائی کہ یہ مسئلہ کیسے شروع ہوا. عامر نذیر صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ وہ کون سا ساتھی تھا جو سکھوں کے بروڈ میں چلا گیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا مجرم پلانا مسلمان ہے, اس نے تمہارے جو ہے وہ جو بھی گرو ہے جو بھی ہے اس کی بے حرمتی کی ہے, تم لوگ اس کو پکڑ لو, باقی جتنی بھی حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہیں. میرا سوال یہ تھا کیا اس انسان نے جا کر یہ بیان دی وہ مجرم ہے, اس نے غلط کیا یا صحیح کیا, جس کا جواب نہیں دے رہے عامر نذیر صاحب. آپ اگر جواب دے سکتے ہیں دیجیے. میں جواب دے دوں. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ شخصی ٹارگٹ کر رہا تھا کہ امت مسلمہ کو ٹارگٹ کر رہا تھا وہ بندہ, اس بندے کی آڑ میں مجھے یہ بات بتا دیں. جی کیا میں نے کہا کہ وہ علی کا نام لے کر شخصی ٹارگٹ کر رہا تھا یا کہ امت مسلمہ کو ٹارگٹ کر رہا تھا قادیانی, جیسے یہ بات. ہاں دیکھیں ویسے سوال پہ سوال نہیں ہوتا, سوال کا جواب ہوتا ہے, لیکن میں فری ہو گیا ہوں, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے. شخصی ٹارگٹ اور امت مسلمہ کو ٹارگٹ کرنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں. اچھا میں آپ کو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, سن لیجئے. عامر نذیر صاحب نے جو بات کی کہ سکھوں نے وہاں پر بروڈ کھولا, بے حرمتی کی, خانہ کعبہ کی تصویر لگائی. ساری بات میں نے سنی ہے, ساری بات. ہاں تو پھر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. اب آپ سوال اگر بدلیں گے تو آپ سوال کو مت بدلیں. میرا ویسے ہی اتنا ہے. ہاں سن لیجئے, میرا اتنا ہی ہے. سن لیجئے بھائی جان, سن لیجئے. بات یہ ہے کہ جو کچھ عامر نذیر صاحب کو معلوم نہیں ہے حقیقت کیا ہے, سنی سنائی بات ہیں. اسی طرح نجب بھائی نے جو کچھ بتایا وہ بھی سنائی باتیں ہیں. اسی طرح جو بیان کرے گا کیا نام ہے ضیاء صاحب, اس کی بھی سنی سنائی باتیں ہیں. عامر نذیر صاحب نے یہ کہا بروڈ کھولا گیا, خانہ کعبہ کی بھی حرمتی کی گئی, جو بھی بدتمیزیاں کی گئی. وہاں کوئی شخص گیا قادیانیوں میں سے بقول عامر نذیر صاحب کے, انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگوں کا مجرم علی ہے, اس کو پکڑو. بس اتنی بات کی. میں نے ان سے پوچھا
भाई अगर उसने ये किया है, क्या उसने जुर्म किया है? भाई मुजरिम का नाम बता दिया, ये जुर्म है? अगर एक मुसलमानों में से उसने कोई जुर्म किया है, कोई कादियानी कहता है मुजरिम ये है, तो इसका आप इशू बनाएंगे और तमाम रोडों पे बस गाली गलौज चलेगा? ये था मेरा सवाल, जो जवाब नहीं आ रहा आमिर नजीर साहब की तरफ से। यही तो मेरा सवाल है कि वो मुस्लिमा को शख्स की आड़ में कर रहे थे या इशरफ भाई शख्स को कर रहे थे? मेरा सवाल का पीर आसकानी भाई एक मिनट, माइक बंद करें एक मिनट, ये सवाल के लिए मुझे इनको बैकग्राउंड बताने दें। ये जो कह रहे हैं ना कि सुनी सुनाई बातें हैं, पता नहीं पीर आसकानी भाई आप लोग किसने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप कैसे कह रहे हैं कि सुनी सुनाई बातें? अच्छा, आपने आप ये जो ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन लें, ये जो ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं ना भाई अभी की थी कि ये कोई नहीं छोटी छोटी बात करेंगे ना, छोटी छोटी बात ही आपको बात सारी समझ आए, समझ नहीं आ रही आधी बात भाई आप आपने सुनते हैं, अपने समझ नहीं आ रही। आंखों को देखा जब वो उन्होंने ब्रोड बनाया हुआ था खाना काबे की मैंने खुद देखा है, आप मौजूद थे? अच्छा ठीक, मैंने खुद देखी है ब्राड। अच्छा वो कौन था कादियानी जो आया? वो एक उसका का नहीं यार पीर आसकानी भाई आप बात सुनते नहीं है, फिर आप कह देते हैं कि भाई ये कादियानी कादियानी। मेरी बात पहले तसल्ली से सारी सुन लें। बताइए बताइए। ये जो ग्रूमिंग का मसला है ये था, हालांकि ग्रूमिंग का वो ऐसा नहीं है, उन्होंने यूके वालों ने क्लियर किया कि इसमें ज्यादा जो गोरे हैं वो शामिल है, मुसलमान शामिल नहीं है, वो एक अलग मामला है। इशू ये बनाया गया, 2 सिख आते हैं, उन्होंने बराड चलाते हैं, ये जहां से स्टार्ट हो रही है काम, बराड चला के तो उसके ऊपर जनाब वो खाना काबा की तस्वीर लगा के और मस्जिद नबवी की भी और कुरान पाक की भी ऊपर बंदरसू और कुत्ते उनके लगा के तस्वीरों के ऊपर, तो वो कहते हैं कि जी ये मुसलमानों के साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे फला कर देंगे। उनसे पूछा गया अभी वजह क्या है? वजह ये है जी कि वो हमारी एक सिखों की लड़की थी, वो नाबालिग थी। किसने पूछा? किसने पूछा? भाई जो भी पब्लिक आती थी सारे बंदे पूछते थे भाई क्या हुआ मसला। आप मौजूद थे, ये पब्लिक सब मारूफ हैं, आप जानते हैं वो कौन मुसलमान था जिसने पूछा? यार अस्कानी भाई जब ये बात हुई है, उन्होंने जब ये बात बताई है, ये सारी बात सरेआम सारे सोशल मीडिया पे आ गई है कि ये रोला बना है। आप मौजूद थे, आप हमने सबको पूछा, जानते। जब बराड लगी, जब ये तस्वीरें लगी हुई थी, मैं मौजूद था, तस्वीरें लगी हुई हैं उस वक्त, तो वो गालियां दे रहे थे। जब हमने पूछा कि भाई मसला क्या बना है, क्या हुआ है, साहब एक ब्रॉड पे मैं भी गया था, मैं भी मौजूद था, और बताएं मेरे मोहतरम कि एक मुसलमान मीर आसकानी में यही तो बात है। भाई, आप एक मेरी बात सुने, अच्छा, एक मेरी बात ज़ियार सुने। मैं भाई, जो मुझे बराड लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस वजह से बराड लगाई है, और बराड लगा के उसके बाद मैं गालियां देनी शुरू कर देता। आप उस वक्त आते हैं जब गालियां दी गई हैं, मैं क्या करूँगा बताएं? नहीं ना, फिर वो दूसरी कहानी। भाई आप ज़ियार पूछेंगे ना कि भाई मसला मैं क्या हुआ कोशिश है? करूं, आप भाई पूछेंगे मैं कि कोशिश मसला क्या हुआ करूं है? पीर साहब को। मसला भाई जो पीर आप साहब- बता रहे हैं उसका प्रूफ है, आप खुद मौजूद साहब मैं हूँ, मैं भी पीर मौजूद, साहब- मैं गया हूँ, मैं भी गया पीर हूँ, साहब को लगता है पता पीर ही साहब, कुछ मैं नहीं है, कोशिश इधर करूं। सारी दुनिया पागल हो गई है। ज़िया भाई मैं लड़के लड़के ज़िया भाई पीर मैं साहब कह कोशिश रहे हैं। करूं। जी जी ज़िया भाई मुझे जरा आप कर कोशिश, लेंगे। पीर साहब बड़ा शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अच्छा, पीर साहब असल में आप बात कर रहे हैं कि एक खानदान की, कि मैं फलां घर में गया और ये चीज हुई, 7 बंदे वहां मौजूद थे, 7 में से एक ने ये काम किया, 3 को उसने थप्पड़ मार दिया, 2 को मुक्का मार दिया। ये एक खानदान की बात नहीं हो रही। असल में ये रमजान के शुरू से शरारत चली है कुछ, जिस वक्त हल्की फुल्की ये बात हुई और उसके बाद ये को 2 हफ्ते पहले जब इसने बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार की तो वहां कौन गया, किसने बात की, वो कोई एक बंदा। भाईजान एक मिनट, जी जी रमजान के शुरू में हल्की फुल्की बात चली, आपने देखा वो हल्की फुल्की बात? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको भाईजान, मेरा सवाल इतना जो मुश्किल नहीं है। मालूमात हैं वो आपको दे रहे हैं। हाँ, बस आप कुछ मालूमात पीर दे आसकानी भाई आप जो चीज आप जिस इशू आप बनाकर जो बस सा खाना पॉइंट पकड़ रहे हैं ना, मुझे बात बताएं कि मैं बराड लगाता हूँ सिखों के खिलाफ, क्या सिख बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको पता होगा कि मैंने पहले आते क्या बात की है? जब मैं पूरी बात करूंगा बात मेरे पीर ऑडियंस साहब सुनेंगे, पूरी 4 बात ही लोग नहीं सुन सुनेंगे। रहे। जब सिख आएंगे तो वो ज़ाहिर है लोगों से पूछेंगे भाई क्या बात हुई, लोग बताएंगे भाई ज़ियारसुल ने इस वजह से बराड लगाई हुई है। अच्छा, जब वो deny करें सिख के ये मामला नहीं हुआ, वो तो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि यही मसला हुआ। अभी किस सिख को बुला लें यहाँ पे, उससे पूछे भाई क्या मसला हुआ था, वो अपना आपको ये ज़िया भाई, बताएगा कि ये ज़िया भाई लड़की का मसला हुआ। मैं ज़िया भाई पीर साहब अर्ज ये है कि क्या है? आप अगर बिल्कुल आप ये अगर पूछ रहे हैं ना कि बिल्कुल एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया जाए तो वो करना मुश्किल है, ठीक है ना। मैं अर्ज करता हूँ कि वो एक बंदे का नाम बता लें कि किस तरफ से क्या हुआ। अब सिख इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने ये तो किया। एक बंदे का नाम नॉमिनेट कर रहे हैं।
नहीं, और वो आपने ये हुआ कल ना आपकी बाद में गुफ्तगू नाम भाईजान जी। कल आपकी हर ब्रोड में मैंने ये गुफ्तगू सुनी है कि वो फाते इस्लाम है। भाई वो तो जब बाद में कूदे हैं तो बिल्कुल नाम ऐसे ही है। उनका हाँ, नाम बाद हाँ। में लिए जब वो कूदे हैं। पहले बाद तो नाम में मर्ज़इयों मैं का नाम आपको निशान गिनने का बताऊं, महीना हो गया इस काम को हाँ, चलते हुए। बिल्कुल मैं आपको अर्ज करूं, मर्ज़ई ये तो आप जो आ रहे हैं नाम या आ पहले रहे रखा हुआ हैं, है? भाईजान अर्ज सुन लें, बात सुनिए नहीं, जाहिद, एक अपना मिनट मेरा जवाब दे दें, पीर मेरा साहब, इस बात का जवाब पीर दे साहब दें। मेरा नहीं, 2-3 जुमले मुझे करने दे, 2-3 जुमले। अच्छा, बात जी, ये है, अब नाम आता है पीर आसकानी साहब जो है ना, वो ऐसे बंदे हैं। आमर नजीर की तो ये कर देनी चाहिए क्योंकि उसने कहा डब्बियों वाली चादर, ठीक वो तो है, पहली मर्तबा नहीं हो रहा को हमारे ये साथ। मुर्तजा कर दें, ये कर दे वो। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, वो जो चुनीदा नाम होते हैं ना, चुने हुए नाम, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। सिखों की तरफ से भी आ रहे हैं और मुसलमानों की तरफ से आ रहे हैं कि इसमें नुमाया नाम कौन है। उन नुमाया नामों में सिखों के 2-4 नाम आ रहे हैं और मुसलमानों के 2-4 नाम आ रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है। बाकी हम किसी एक बंदे के ऊपर, फर्द वाहिद के ऊपर कुछ बात करेंगे तो वो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम वहाँ ज़ाती तौर पे मौजूद नहीं थे। सिख भी इस वक्त कुछ कर रहे हैं और मुसलमान भी कर रहे हैं, और सिख कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ये जुल्म नहीं, मुसलमान ये कह रहे हैं कि सिखों ने उसकी आड़ ली, ये बच्चों के साथ ज़्यादती वाली और एक बच्ची को सिख करने की, तो उसकी आड़, ये तो बिल्कुल एक अलग मामला है। लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया और फिर मुसलमानों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारे नाम हैं, कोई एक नाम नहीं है। और जो मसले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें भी 2-4 सिखों और मुसलमानों की तरफ से नाम है। और जो नेक नियति के साथ मुसलमान लगे हुए हैं, उनमें भी कुछ नाम हैं। और जो सिखों के साथ, सिखों की तरफ से अच्छी नीयत के साथ लगे हुए हैं, वो भी कुछ नाम हैं। बस ये एक ऐसी चीज़ है कि जो समझने वाली है कि असल बात क्या है। आप असल में होते हैं ईरान में, अर्ज में करता हूं। हाँ, आप होते हैं ईरान में। जब अच्छा, मेरी आपको बात बात सुनिए। करें, बात तो नहीं, बात खत्म नहीं हुई। नहीं, आपको समझा रहे हैं पीर साहब। भाईजान अल्लाह के बंदे, अब आपने हर ब्रोड ना करें। पे उस इंसान आप होते का हैं नाम ईरान लिया में, जिसकी आप वजह होते हैं, से- बात तो सुन लें। मेरा इस सवाल का मैंने जवाब लिया है, दो। मैं खुद मौजूद था वहाँ, जिस बंदे का नाम लिया। मैं आपने वहाँ हर खुद ब्रोड मौजूद पे था। ये कहा। आपसे जब बात होती है ना मुर्तज़ा भाई, पाकिस्तान की, मुर्तज़ा अल्लाह भाई, मुर्तज़ा अकबर, भाई, पीर साहब मुर्तज़ा भाई, भाईजान, सुनिए मुर्तज़ा मेरे जी मोहतरम जी भाई, करें बात, कोई बात बोर्ड करें ऐसा जी भाई, नहीं जी गुजरा भाई करें। जहां भी मैंने आपको देखा, आप बकायदा उस इंसान का नाम ले रहे थे कि कौन है इसने किया। आज आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, जो नाम आप ले रहे हैं अलग है, नहीं, ज्यादती नहीं, आप समझे नहीं, अलग है। दोनों में से कौन सा हाँ बता रहा है? हाँ, मैं आपको बताऊं, नहीं, आप समझे नहीं ना। आप होते हैं ईरान में, अच्छा, ईरान के और इराक के मसाइल आप बेहतर तौर पे समझते हैं। हम होते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर सिखों की वो जगह हैं जिनको वो मक्का और मदीना के तौर पे लेते हैं, और खालिस्तान की तहरीक एक अलहदा मुल्क बनाने की, जिस तरह कश्मीर आज़ाद होना चाहता है, ये सिख इसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने सिखों के लिए सहूलत पैदा की, क्योंकि सिर्फ 2-3 किलोमीटर का फासला था। सिख दूरबीन लगा के वो अपनी जगह देखते थे जहां उनके बुजुर्ग बाबा नानक साहब ने आखिरी 15-20 साल अपने गुजारे। इमरान साहब ने वहां एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बना दिया जहां वो अब बगैर वीज़ा के आते जाते हैं। तो ये एक सियासी मसला जो पिछले साल भी किसी हद तक उठा, इस साल भी कोई और वजह बना के इसको उन्होंने हाईलाइट की कि सिखों का रेफरेंडम हो रहा है 2025 में, उसको नुकसान दिया जाए। मुसलमानों और सिखों के दरमियान ये जो आपस में कुर्बत है, इसको ख़त्म किया जाए। जो आप नामों की बात कर रहे हैं ना, नामों के ऊपर जाएंगे तो आपस में हम तफरके में पड़ जाएंगे। मैं जो नाम ले रहा हूँ, मिर्ज़ाइयों ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को हवा दी है। मैंने उस बंदे का नाम लिया है, फ़तेह इस्लाम का। जो भाई नाम ले रहे हैं वो अपनी तरफ से क्या नाम ले रहे हैं, मैं वो जहाँ मौजूद था, मैं अपने मुसलमान भाइयों के इस हक में खड़ा हूँ कि जो अगर कोई सिखों की तरफ से ज़्यादती हुई है और उन्होंने ये काम किया है और उन्होंने जवाबन कुछ काम किया है, तो मैं उन मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ और सिखों से भी कहता हूँ
کہ مذہب کو بیچ میں لا کے ایک دوسرے کے مقدسات کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس میں کچھ نام آ جاتے ہیں جو ایک بس بحث کا حصہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تکلیف زیادہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاسی نظام اور سکھوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ آپ اسکانی بھائی نہیں سمجھ پائیں گے، یہ بس چیز ہے جی۔ ہاں میں تو اس بات کو 100% سمجھا ہوں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، لیکن عامر نذیر صاحب مان نہیں رہے بھائی جان، یہ سیاسی معاملہ ہے۔ آپ بھی تو پھر آدھی بات ہی سمجھے ہیں نا بھئی، معاملہ اصل میں آپ کے سامنے جو بات کی ہے نا انہوں نے، تقریر سن لی، میری بھی سن لیجیے تھوڑا سا۔ مرتضیٰ صاحب نے جو بات، نہیں ایک چیز بس، میں زیادہ لمبی نہیں، بس آدھے منٹ میں، مرتضیٰ صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ اصل میں بیس تو ہے اس کی سیاسی، لیکن وہ سیاسی رنجش پوری کرنے کے لیے اس کو مذہبی رنگ دیا گیا ہے۔ مذہبی رنگ کیسے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کروائی گئی ہیں کچھ لوگوں سے جن کو سکھ بنا کے سامنے پیش کیا گیا، بس یہ معاملہ ہے۔ اچھا یہ مذہبی تو بات یہاں سے شروع اس میں انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں اور قادیانی بھی ساتھ ہیں۔ جی کر لیجیے، یاد آ گئی آپ کو؟ کریں اسکانی بھائی، ارے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ کل سے جب شروع ہوا میں نے گفتگو سنی، میں اچھی طرح سے سمجھ گیا یہ سیاسی معاملے کو آپ لوگ دینی رنگ دے رہے ہیں، جو آپ لوگوں کا غلطی ہے۔ یہ ہے میرا پورا دعویٰ، مجھے معلوم ہے سیاسی پیر اسکانی بھائی، آپ دعویٰ آپ کا سمجھ گیا، مجھے بتائیں ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے بتائیں کس نے بے حرمتی کی ہے؟ بھئی کام تو اس بندے نے شروع کیا جس نے اپنے آپ کو سکھ ظاہر کیا، اور اس میں خانہ کعبہ کی توہین کی، مقدس ہستیوں کی توہین کی، قرآن پاک کی توہین کی، تو یہ مذہبی رنگ ہم نے دیا ہے اس کو؟ کیسی بات کر رہے ہیں نہیں، آپ اگر ہر بروڈ کھول کے بیٹھ جائیں گے تو یہ بات مزید بھائی ہم جب دیکھتے ہیں کہ مذہبی رنگ دیا گیا، پھر یہ ایک پارٹی اٹھتی ہے اور یہ اس کو ہوا دے رہی ہے، تو ہم اس کو روکیں گے؟ ضیاء بھائی رک جائیں، ابھی پیر صاحب کی لے لینے دیں صلاح مشورہ، کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بہتر ہوگا۔ ذرا پیار سے پیر صاحب آپ جیسے کرنا چاہتے ہیں ڈیفائن اس کو کریں۔ ہاں دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو جو سیاسی ہے اس کو دینی رنگ مت دو، آپ اس کو بالکل ڈیل کرو۔ ہر انسان کو اپنے ملک کے ساتھ محبت ہونا چاہیے اور اپنے ملک کے مفاد ہی میں کام کر لینا چاہیے، لیکن دین کے ساتھ اس کو ٹچ مت کر لو۔ بات سیاسی ہے، وہ پورا مسئلے کو گول کر کے اب دین بنا کر پیش کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ غلطی ہے، یہ مت کیجیے۔ اچھا پیر اسکانی بھائی یہ بھی بتا دیں کہ صرف 2 منٹ مجھے سیاسی دے معاملے پر جب ان کو کچھ لوگ جو سکھ بن کے سامنے آئے، انہوں نے مقدس ہمارے مقامات کی، مقدس ہستیوں کی توہین کی، شاعر اسلامی کی توہین کی، اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 منٹ مجھے دے دیں۔ وہ سکھ، وہ کون ہیں؟ وہ سکھ جانتے ہیں؟ اچھا پیر صاحب میری بات ایک سنیں۔ روزر نام کا ہے، ایک روزر نام کا سکھ ہے، اور ایک اور ہے اس کا نام کیا ہے؟ جی میں جانتا ہوں پیر صاحب، میں جانتا ہوں وہ سنگھ گل ہے، روزر ہے اور مون سنگھ ہے، مون سنگھ روزر اور سنگھ گل۔ ڈی مون کی بھی ایک آئی ڈی، اچھا پیر صاحب میری بات سنیں، کئی سامنے آ گئے نا، مین یہ بندے ہیں۔ اچھا ضیاء بھائی 1 منٹ، پیر صاحب میری بات سنیں۔ جن کی براڈ ہے ان کا نام لے رہے ہیں، جن کی براڈ ہو رہی ہے ان کا نام ہے۔ پیر صاحب میں نے آپ کی بات میں نے بھی آپ کی بات، چلو ایک سیاسی ایشو تھا، اس کو سیاسی رہنے دیتے، اپنے سیاسی رنگ سے اس کو اختلاف رہتا تو میرے خیال سے یہاں سے ضیاء بھی نہ اتنا تڑپتا، عامر نذیر بھی نہ تڑپتا، نعیم ایوان بھی نہ تڑپتا، ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی ایشو ہوتا، ہم اپنے طرف لگے رہتے، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اس بات کو مذہبی رنگ پہنایا گیا ہے، یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، اس کو پہنایا گیا ہے مذہبی رنگ، اور اس کے لیے بندے لانچ کیے گئے ہیں، اور ایسے بندے لانچ کیے گئے ہیں جن کا نام و نشان نہیں تھا، انہوں نے آ کے ایک تھڑا در مچا دی، وہاں سے وہ سکھ یعنی کہ غصے میں آ گئے، ادھر سے یعنی کہ چند لوگ تھے جو جن کا ایک نامینیٹ یعنی کر رہے ہیں، یہ اپنا مرتضیٰ صاحب، ضیاء بھائی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے موجود ہمارے کچھ دوست بھائی بھی تھے جو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ یار یہ اس بات کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی بات آ گئی قادیانیوں کی، مرزائیوں کی، جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے علی لندن کا نام کیوں دیا۔ آپ نے وہ براڈ نہیں دیکھی، میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، میرے پاس دوسرا موبائل ہوتا تو میں آپ کو سنا دیتا، کہ اس میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مسلمان، یہ پاکستانی مسلمان، یہ ملا، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سکھ ہو، کہ آپ کا یہ نسب بتا رہا ہے آپ اچھے ایک انسان ہیں، خاندانی لوگ ہیں، یہ لوگ خاندانی نہیں ہیں، یعنی کہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے۔
تو یعنی کہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں امن کا پیغام دے رہا ہوں، اور دوسری طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی جو لوگ ہیں یہ قبر سے مردے نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے حرام. یہ بھی میں نے سنی ہے، یہ تو ابھی جی کی بات ہے، چند دنوں کی. یہ کل پرسوں کی بات یہ ہے. بات یہ کی شروع ہے. ہاں جی جہاں سے انتشار شروع ہوتا ہے نا اس کو پکڑنا بھی اور اس کو ختم کرنا بھی یہ ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ یار کسی کے بھی کابر کو یا کسی کو برا بلا نہ کہا جائے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو. یہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پہ ختم ہو سکتی تھی اگر یہ چند بے وقوف لوگ یا جو چند لانچ کیے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ اس کے اوپر نہ امپلیمنٹ ہوتے یا اس کے اور ان کی طرف سے نہ ہوتے کہ آ کے ان کی باتوں کو نہ سنتے اور اس کو ہوا دے کے ایک پورے کا پورا ایک جتھا بنا دیا گیا اور یہ چیزیں سیاسی سے مذہبی ہو گئیں. ابھی بات اور سمجھ یہ آئی؟ قادیانی جو ہے وہ سنگل کی براڈ کے وہ جو گستاخیاں کر رہا تھا اس کی براڈ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے. یہ سارے لوگ گواہ ہیں، دیکھیں یہ بات آپ اوپر سب چڑھ کے مانتے بیٹھے ہیں اور ان کو کہہ رہے تھے یہ مسلمان ہیں ہی ایسے، مسلمان ہیں ہی ایسے. ان کا کیا تک بنتا تھا؟ یہ سب باتیں آپ لوگ بھی مان رہے ہیں، میں بھی سمجھ گیا تھا کہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو آپ مان گئے. اب یہ فیصد کہ تھا اب مذہبی ہوا ہے. آپ اس کو ٹھیک ہے نا بھائی، آپ تو تھوڑا سن تو لیجئے نا بھائی جان، مجھے بھی تو بات کرنے دیجئے اللہ کے بندے. یہ سیاسی تھا، اب اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا. ٹھیک، اب مذہبی رنگ ہے تو مذہبی جنگ لڑنی چاہیے نا. ابھی بھی تو آپ مذہبی جنگ نہیں لڑ رہے. کہاں مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی نے مسلمانوں کے خلاف بولا، ہم تو یہ وہ پلانا. تو یہاں پر کون سا جو ہے آپ اچھی بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کے قائد نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، جیسی کرنی ویسے برنی ویسے وہ کر رہے ہیں. یہ ٹنڈا ہو رہا ہے مسئلہ یا اس کو ہوا مل رہا ہے؟ اگر اس نے کوسا مسلمانوں کو کچھ کیا ان کے خلاف، یہاں پر بھی کہیں پر بھی بات ہو سیدھا پیر آسکانی بھائی ہمیں پھر خاموش ہو جانا کو چاہیے، لے کر رہو، ساتھ بچہ نہ ہمیں ہو خاموش ہو ادھر. جانا چاہیے. ابھی ٹھیک ہے وہ سکھ بھی نکالیں گالیاں، قادیانی بھی ساتھ بیٹھ کے گالیاں نکالیں، تو ہینے کریں، ہم چپ کر دیں. جب حد پہ آپ آئیں گے نا مجھ سے پوچھنا میرے خیال میں کیا حال ہے. زاہد بھائی نہیں، اس کا لڑ تو پھر یہی نکلتا کہ ہم چپ کر جائیں تو ان کو کرنے دیں. نہ چپ نہ کریں، پیرستانی بھائی، چپ نہ کریں، لیکن بات کو سلجھانے کی کوشش کریں. جی کیسے سلجھائیں؟ بتائیں کیسے سلجھائیں؟ پیر صاحب کیسے بول رہا ہوں، آپ سنتے نہیں. پیر صاحب کے سن لیں. نہیں بھائی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ شیعہ رافضیوں کی روایت کیوں نہیں لیتے آپ لوگ؟ جی شیعہ رافضیوں کی روایت پر جرا کر کے ان کو رافضی ہونے کی وجہ سے چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ نہیں، ان کی روایت ہم نہیں لیں گے نا، جو جس میں رافضی جھوٹا کذاب ہو. جھوٹا کذاب کو نہیں لیتے نا. تو آپ قادیانیوں کی بات پر یقین کر لیں گے؟ نہیں، میں نے کب کہا کہ یقین کریں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں. یہ سیاسی بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس کو شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ مت جوڑیے، میں یہ کہہ رہا ہوں. دین کے ساتھ ہم ایک بات کا رونا رو رہے ہیں کہ یہ جو چیز آپ رافضیوں پر لگاتے ہیں نا، شیعہ رافضوں پر، وہی ہم ان پر لگا رہے ہیں. آپ پیر آسکانی بھائی جس بندے کی چوری ہوئی ہے نا اس کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار چوری کرنا صحیح بات نہیں ہے. چور کو نہیں کہہ رہے آپ، جس کی چوری ہوئی ہے اس کو کہہ رہے ہیں جا کے. سن لیجئے، سب سے پہلے جو بروڈ لگا میاں صاحب کا بروڈ لگا، میں نے وہیں، انہوں نے کچھ سکھ بٹائے ہوئے تھے، وہیں جا کر میں نے کہا آگ مت پہلاؤ، مت آسکانی صاحب ایسے بات نہ کریں. میں نے کہا یہ خامخواہ کی بات ہے. یہ جو آپ بات ہم کہتے ہیں کہ آپ چلا رہے ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں. پیر صاحب عامر بھائی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اگر سائیوں کا مسئلہ ہے سکھوں کا ہو تو یہ آگ والا کام کرتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ عامر بھائی کس ٹائم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کا کام ہی یہ ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے دین ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ کیا، یہ دینداری تھی. کہ تو رہے مجھے میں ان کی جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں ان سب کی جان آپ سے چھڑانا چاہتا ہوں. اگر یہ سارے مائک میوٹ لگا لیں تو ایک سیکنڈ میں ان کی جان ہم سے جان چھڑوائیں. پیرستانی بھائی، عامر بھائی میں ایک آخری گل کر رہا ہوں. عامر نذیر بھائی آپ نے کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہے، اس لیے پیر صاحب نا یہ وہ کر رہے ہیں. آپ نے اگلے دن بھی ان سے زیادتی کی. میں نے کی نہیں، اب کرنے لگا ہوں. آپ کی جان چھوٹنے لگی ہے اگر اجازت دیں گے تو. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن لمبی بات مت کریں، میں بور ہو جاتا ہوں. نہیں، ایک منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. جی بھائی، دیکھیں بات یہ ہے، آپ کا جتنا ٹائم تھا آپ نے لے لیا، آپ نے بات کر لی اور آپ کا مقدمہ
लोगों ने सुनकर उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। अब आप देखें कि दूसरी बरात का टाइम हुआ जा रहा है, उस बरात पर नरम व मुलायम आवाज़ें हैं और कुछ हमारे मुफ्तियान और उलमा वहाँ पर फतावाजात और मसाइल पढ़कर सुना रहे हैं। आपकी वहाँ पर ज़रूरत है, आप तशरीफ़ ले जाएं। आपकी दूसरी बरात का टाइम है। इन मुजाहिदों की सारी एनर्जी आज आपने ले ली है, सारी एनर्जी आपने आज भस्म कर दी है। 2 घंटे से शायद लगे हुए हैं, तो मेहरबानी फरमाएं उस बरात पे ले जाएं, तशरीफ़ ले जाएं जहाँ पर। आमिर भाई आपका 1 मिनट पूरा हो गया है, आपका 1 मिनट पूरा हो गया। ठीक है, कोई जवाब नहीं है जी अस्कानी भाई। नहीं मेरा टाइम हो गया, सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा पहले तो ये कहा कि जाएं किसी डिस्को में, अभी तो कह रहे हैं कि मुफ्तियों के पास जाएं, लेकिन मैं पहले डिस्को में जाऊंगा। आमिर नजीर साहब आपने कहा है, जिसका मैं आपकी पहली वाली बात मान कहा है कि मौसीकी की महफिल। इशारतन मैंने कहा है हाँ मौसीकी के वो महफिल। ख़वातीन हैं उनकी आमिर बरात। नजीर साहब ये मौसीकी की महफिल आपने लगाई कहाँ है ताकि मैं वहाँ चला जाऊँ, बताइए। गोल्ड शरीफ आज है पीर आप खानी भाई, पीछे गोल्ड आप शरीफ जब आज है। पीछे हटेंगे, इस बरात से पीछे हटेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। आप वहाँ जाएं और नौजवानों को भी कोशिश किया करें उस तरफ खींचने की, इनको भी लगाएं। इनको मैंने पकड़ा हुआ है और इनको मैं फतवे देता फिरता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मर्दों और औरतों का मुनासिब नहीं है। आमिर नजीर भाई आप एतकाफ बैठे हुए हैं तो बाकी सारे तो एतकाफ नहीं ना बैठे हुए। इनको मैं गुमराह कर रहा हूँ, आप इनको भी लेकर जाया कर, खींचा करें इनको उस तरफ। आमिर नजीर साहब भाई ये बताएं पीर साहब जरा जाके जो मौसीका का आप जाते महफिल है होते कहाँ हैं ना लगाया टीना हुआ के बताइए। पास, जरा टीना को भी समझाए भी सिखों के साथ पटाखा लगाया हुआ है अपनी बरात में। भाई अली इन्होंने नान लईदा, पता नहीं क्या है खामखा एक मसले को उठाया हुआ है। आमिर नजीर साहब ये वो दिया नहीं है हूं ना, अपने भी 2-3 मुजाहिद बैठे ने ते 2-3 सिख भी बैठे ने ओदी बरात से टीना। अच्छा ठीक है। कोई नहीं नान लईदा पीर साहब। आमिर नजीर साहब मैं तो जा रहा हूँ आपके डिस्को में, हाँ हाँ हाँ, आप लेकिन आइए तो साथ आपको भी देखेंगे। मुसलमान औरतों को मिर्जाइयों से, सिखों से मुनाजरे करने चाहिए, बातें करनी चाहिए। और नहीं पीर साहब आप कहीं ना जाएं, आप ना बिर्र व तकवा, हाँ बतावनु अलल बिर्र व तकवा। बिल्कुल सही अच्छा बात है। मैं पीर साहब एक मैं मसला अर्ज करूं, आप इसका कुरान और सुन्नत के मुताबिक जवाब फरमाइएगा। किसका? मैं अर्ज करने लगूं, एक क्वेश्चन है आपसे। ख्वातीन के बारे में ये कहा जाता है, म्यूट ज़रा अपना अमर भाई थोड़े स्पीकर जो आवाज़ आ रही, ये कहा जा रहा है कि वक्त के साथ साथ माहौल जब बदलता है तो उलमाए कराम उस उर्फ़ को देख कर भी कुछ फतवे देते हैं या कुछ मसाइल बयान करते हैं। ऐसी चीज़ होती है कि उर्फ़ क्या है, और लेकिन वो भी कुरान और सुन्नत के तहत रह कर ही। अर्ज़ ये है कि कहा जाता है कि जनाब ख़वातीन हैं वो इख्तलात की महफ़िलों में भी जाती हैं, शादी ब्याह में भी जाती हैं, बाज़ारों में भी जाती हैं। कपड़े भी ऐसे होते हैं कि जनाब बारीक होते हैं या कैसे होते हैं, हर जगह मतलब है हर मुल्क में तो नहीं है लेकिन बहुत से जगहों पे इस तरह की चीज़ें हैं। और पर्दे की भी पाबंदी है, और ख़वातीन ऐसे प्रोग्राम भी कर रही हैं जिनमें बिल्कुल उनकी सिर्फ आंखें नज़र आती हैं, शायद हाथ भी नज़र नहीं आते, और वो दीन इस्लाम का पैगाम दे रही होती हैं। और इस वक्त हम हज़ारों मील एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं, तो एहतियात तो बड़ी अच्छी है, एहतियात तो कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो ख़वातीन जो बाज़ारों में जा रही हैं, किधर कर रही हैं, क्या ब्राड लगा रही हैं, मौसीकी की महफिल जिसमें अभी आप जिक्र कर रहे हैं, तशरीफ़ ले जाने वाले हैं या क्या, तो इस तरह का भी है कोई चीज़, पता नहीं क्या है। तो इसके मुकाबले में अगर कोई बहन बेटी दीन का काम समझ कर वो करे और उसकी ख्याल रखा जाए, भाई उसका ख्याल रखें और वो अपना बयान दे,